नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग मु पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला। आज मो हाथ में यहाँ कौन अच्छी देखु यहाँ हूँ ओलुओ आमर यहाँ किणिकी आनीचु 3-4 दिन है किणिकी आनीलु। करी कौन ना ओलुओ सिझेबी एक काटिकी भर्ता बनैबी। आज आंबुल टे बतुरई दबा खटा पानी खटा देवा निहाती दरकार ना जो ये भल लगे माने पाटी टे कुंडे कुंडे है भाया गुल लगे तो खटा पानी दे टे रागुआ रागुआ करी गोटे भर्ता बनैबा। एकटा टे सढ़ी गला भाया देखा धर ठीक है छुरी पटा आणबू। ओलुआटा तो कहतलु ना माटी तले हुए ना ऊपर हुए। ओलुआटा माटी तले हुए माने ओलुआटा गोटे गछ शुणु एटा उठिब एमती एटा एमती तले रहिबो ता येटा एटा ओलुआटा एंता अधा ऊपर अधा माटी तले थिबो। एटा होची ता गछ एठी उठिथिबो ओलुआ गछ नाइलु एटा ओलुआ गछटा एते ऊपर उठिथिबो। तापरे ए गछटा जेतेबेले मरि जिवो तापरे एकु तडा हेकी आसीबो हैला मन कइछ भलिया देखा जाउची तडा हेकी आसीबो हबो। एतरे कुटा देइकिरी सिजेइले आ माने पाटी जो कोन कुंडेई हबनी। कुटा माने कोन कहला पाळ पाळ जो पाळ जानची जानची धान ये जो पाळ हुए से पाळ देके एकु सिजा जाए। आमर मो सान मा सब बेले करे मु देखी छुआ बेले पाळ देकी से गोटे कड़ई रे सिझे दिए चुली रे तापरे ए पाळ दे देले ता जो ये अंशटा सब पाळ भिड़ी नब। किंतु आमर तो ये पाळ इना नाही गाँ रे हेछि बस हेथांता पाळ देकी ओलुआ सिझा जाए। पाळ देकी सिझेले कौन हो जानछु पाळ देकी सिझेले आउ पाटी जो कहलु जो कुंडेई हबनी ता येटा मरि जिवो। पाळा छोटी पटा आने काटिबा देखिबो पाळ ता भीतरटा केमति हेछि आने दियो अल्प टिके भर्ता करबा हैला हां अधा भी न अल्प करबा हमर केते लोक जे काटी ता भीतर केमति देखिबो कहदलु देख ते भीतर नाली पूरा भीतर रे नाली नो माटी अंधार कर बाड़े देले छेतरा है जो रहिबो कि एमती ना एटा को हमें सिझेई देबा। सिझेइला पारे अधिक सिझेई जेंती भर्ता होए सेंती करबी अच्छा ठीक अधिक सिझेइबो ना खट्टा पानी हबो ठीक है अधिक सिझेइबो ना बस अंधार करछु हां एते सही जाई जे देखु सिद्धि देबा। एगु चोपाटा को छड़े की सिझेई देले भलो हबो कभी कहलु जो माटी गुरा अछि सिझेइले नहले माटी पसी जिवो बालिया लागिवो खाया को भल लागिवो नै तो सिझेई देबा। ओलुआ काटिले हाथ भी कुंडे हो ग्लव्स सब नहीं काटलु ग्लव्स हमर अछि ओलुआ सारू खुंबाळु एरा काटिले हाथ कुंडे हो देख ताको कलर देखा कहलु माटी रे ब्राउन कलर कोन हमें चोपाटा छड़े देवा सिझेबा। एंते काटी नहीं चोपा छड़ेगी पूरा देख धोईकरी ताको लुण हलदी पकेकी ना लुण हलदी न सेंदी खाली सिझे दे ना लुण पड़ो कि ना लुण पड़ो लुण भर्ता कला बेले पकेबी ना कि एटा तो सिझिकी जो चकटा हम से बेले खट्टा पानी आ लुण पकेकी चकटी देवी भर्ता करी चेको आग सिझे देकी आसी अधिक समय सिझे केते सिझे दरकार तो मु ओलुआ को सिझे नहीं थी आबे मुझे काढ़ी रखी देजी देखंतु एबे मु ताको चकट देबी भल से आउ एथिरे पियाज कंचा लंका सुखला लंका जीरा सोरिष सब देकी छुंका दे देजी आलू भर्ता करला भलिया तापर मुझे ओलुआ को सिझे देजी से पूरा सिझी जाइए भल भाव ताती हाथ चकटी हेनी एमती ये करदे सिझी जाइए तेणु एमती पिठा करिका मारदेले भी से भलसे चकटी होपर ए खट्टा पानी करके रखी देवी आंबुल बतुरे देती आंबुलर जो पानीटा दलिकी एदेबा
ଏବେ ଦେଇଦେବି ଓଲୁଅଟାକୁ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳିକି ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣିଟା କେବଳ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା ଏଠି ଦଳିକି। ଏ ଖଟା ନ ଲାଗିଲେ ଓଲୁଅଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଓଲୁଅ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାରେ ଧୋଇକି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତାଟାକୁ ପୁରା ପାଣି ମାରିଦେବି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଖଟା, ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ଏବେ ଭର୍ତ୍ତାଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ପୁରା ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି 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 ତାକୁ ପୁରା ପାଣିଟା ପୁରା ମଲା ଯାଏ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତାଟାକୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା କରିଦେବା। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି କିଛି ଗୋଟା କିଟା ଅଛି ସେ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ ତ କେବେ ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା ମାନେ କରିନଥିଲି, କେବେ ବି ମୁଁ କରିନଥିଲି। ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା। ଖାଇଛି ବହୁତ ଥର କିନ୍ତୁ କେବେ କରିନି। ଖାଇଛି କ'ଣ ନା, ପିଲାଦିନେ ଆମ ଘରେ ହୁଏ। ମୋ ସାନ ମା ଯିଏ ସେ ବହୁତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କରନ୍ତି। ସାନ ବା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶୀତ ଦିନିଆ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥିବ, ଖାଇବୁ ଖରାରେ ବସିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ସାନ ମା କରିଥିବ, ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେବ, ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏମିତି ଖାଇବୁ। ଶୀତ ଦିନର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ସେତେବେଳେ ଏରା କିଏ ଖାଇବ, ଏରା ଭଲ ନୁହଁ, ପାଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ଇଏ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ତା'ର ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱଟା। ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ସେତେ ପାଉନୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ନା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ କେବେ କରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି, ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତାଟା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୁରା ଶୁଖିଲା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ନେଇକି ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ରଖିଦେବା ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପଖାଳ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ଭଲ, ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଓଲୁଅ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ମାନେ ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଜହ୍ନି ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଟିକେ ଦଳି ଦେଇଛି। ଖାଇବାଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବା। ଏଠି ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତାଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାଟା ଦେଇଦେଉଛି। ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା ମୁଁ କେବେ ବି ବନେଇନଥିଲି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଚକଡ଼ା ଜହ୍ନି ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା।